डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। देश की सैर के हवाले से आज हम बहरीन का दौरा करेंगे। तो आइए अपने दौरे का आगाज़ करते हैं। बहरीन खलीज फ़ारस में एक जज़ीरे पर मुश्तमिल छोटा सा मुल्क है। सऊदी अरब जनूब और मगरब में है, मशरक़ में कतर है। दिलमून तहज़ीब यहाँ की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है, जिसका दौरानिया 2300 कबल मसीह से 300 कबल मसीह तक रहा है। शाह फहद पुल के ज़रिए बहरीन सऊदी अरब से मुंसलिक है। ये पुल 1986 में तामीर हुआ और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। इस पुल की एक ख़ास बात ये भी रही है, ये दुनिया का वाहिद पुल है जहां 1986 से 2018 तक ख़वातीन को बहरीन की तरफ जाते हुए गाड़ी चलाने की इजाज़त थी, जबकि बहरीन से सऊदी अरब आने वाले ख़वातीन ड्राइविंग नहीं कर सकती थीं, क्योंकि सऊदी अरब में 1957 से 2018 तक गाड़ी चलाने पर पाबंदी आयद थी। यहाँ बाबलियों और आसूरियों ने भी कब्ज़ा जमाए रखा। 5वीं सदी ईस्वी में यहाँ ईसाईयत का अरूज था। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम यहाँ दाखिल हुआ। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस इलाके को फ़तह किया। 1521 से 1602 तक ये जज़ीरा पुर्तगालियों के कब्ज़े में रहा, लगभग 80 साल के करीब। 1602 से 1783 तक बहरीन फ़ारसी सल्तनत का हिस्सा रहा। बहरीन चंद सालों तक बरतानिया के कब्ज़े में भी रहा और 1971 को उसे बरतानवी ग़ुलामी से निजात मिली। यहाँ की मरकज़ी ज़ुबान अरबी है, जबकि अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी भी समझी और बोली जाती है। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा है। सिंगापुर और मालदीव के बाद बहरीन एशिया में सबसे छोटा मुल्क है। बहरीन एशिया में फ़ीकस बिजली के इस्तेमाल में अव्वलीन नंबर पर है, यानी एशिया में ये सबसे ज़्यादा बिजली फ़ीकस, एक शख्स जो बिजली इस्तेमाल करता है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है एशिया में, जबकि दुनिया भर में नॉर्वे और आइसलैंड के बाद इसका तीसरा नंबर है। बहरीन में मौजूदा शाही ख़ानदान 1782 से हुक्मरान चला आ रहा है। 2011 में इसके ख़िलाफ़ बगावत भी हुई थी, लेकिन वो बगावत कुचल दी गई। बहरीन दीगर उन खलीजी रियासतों में से एक है जहां तेल के ज़खायर 1931 के करीब दरियाफ्त हुए थे। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी ज़ेरे आब थीम पार्क, जिसे
ڈائیو بحرین کے نام سے جانا جاتا ہے موجود ہے، جو 1,00,000 مربع میٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں 4 بین الاقوامی ایئرپورٹ ہیں۔ بحرین کا پولینڈ میں سفارت خانہ نہیں ہے، بلکہ اسے برلن سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بحرین میں کوئی دریا نہیں ہے۔ ملک کے 11% حصے پر کھیتی باڑی کی جاتی ہے۔ بحرین میں 5% ساحل سمندر عام عوام کے لیے ہیں، جبکہ 95% ساحل سمندر لوگوں کی ذاتی ملکیت ہے۔ یہاں انکم ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بحرین میں نظر کی اینک لگا کر ڈرائیونگ کرنا سخت ممنوع ہے، بلکہ منع ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جس کی بھی اینک لگی ہوگی نظر کی، وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ یہاں 2002 میں خواتین کو ووٹ کا حق دیا گیا۔ بحرین چونکہ دنیا کے دیگر معاشروں کی طرح قدیم ترین معاشرہ ہے، اس لیے یہاں فوک وزڈم، عوامی دانائی جا بجا آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ چند ایک مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ ناک اپنی ہونی چاہیے، خواہ ٹیڑھی ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی چیزیں بنتی ہیں۔ جب آپ کو آنکھ اور نیک نامی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو نیک نامی بہترین ہے۔ چیونٹی کا سر بننا شیر کی دم بننے سے بہتر ہے۔ دوست کا انتخاب ایک بوڑھے کی نظر سے کرے اور گھوڑے کو ایک جوان کی نظر سے منتخب کرے۔ برے دنوں میں عورت اپنا جیون ساتھی بدلنے کی فکر میں ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے میں تلوار ہاتھ میں پکڑنے کی بجائے سوئی پکڑو، یعنی لوگوں کو لڑاؤ نہیں بلکہ جوڑو۔ برتن میں کیا رکھا ہے یہ چمچ خود ہی دیکھ لے گا، آپ کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے دن کے چاند میں ستارے زیادہ چمکتے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے چاند میں ستارے زیادہ چمکتے ہیں۔ جنہیں ہم نے بھیک مانگنا سکھایا، وہی ہمیں باہر جانے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ لوہار کی دکان پر جانے سے کپڑوں پر داغ لگ جاتے ہیں۔ دل اداس ہو تو شہد بھی سرکہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ تھا کچھ مختصر احوال دیس کی سیر کے حوالے سے بحرین کا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔